अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं राज़ ख्वाब। इस वीडियो में हम बात करेंगे ख्वाब में सोना और पैसे चोरी होने या चोरी करने के हवाले से तमाम तबीरात के बारे में। कुंवारी लड़की, शादीशुदा औरत, हामला औरत, तलाक याफ्ता औरत, कुंवारे लड़के या किसी शादीशुदा आदमी के हवाले से इसकी तमाम तबीरात जानेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियो से आप अपडेट रह सकें। अगर ये वीडियो आप पूरी देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से रिलेटेड किसी और ख्वाब की ताबीज जानने की जरूरत आपको पेश नहीं आएगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुंवारी लड़की के लिए सोना और रकम चोरी करने या चोरी होने के ख्वाब की ताबीर। अगर कोई गैर शादीशुदा लड़की ख्वाब में देखती है कि वो चोरी कर रही है तो ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि अल्लाह ताला उस पर अपनी रहमत करेगा। इसके अलावा उसका शौहर एक नेक आदमी होगा। इस ख्वाब की ताबीर इस तरह की जा सकती है कि उस लड़की की शादीशुदा जिंदगी खुशगवार गुजरेगी। अगर कोई कुंवारी लड़की किसी को उसका पैसा या सोना चोरी करते हुए देखती है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि वो गैर जरूरी चीजों पर अपना पैसा जाया कर रही है। वो उस रकम को सही जगह खर्च करके बहुत ज्यादा रकम बचा सकती है। अगर गैर शादीशुदा लड़की किसी को उसका पैसा या सोना चोरी करते हुए देखती है तो इससे यह भी इशारा हो सकता है कि वो अपनी जिंदगी के बहुत से मौके जाया कर रही है। अगर कुंवारी लड़की बेरोजगार हो और ख्वाब में देखती है कि वो पैसा या सोना चुरा रही है तो इससे जाहिर होता है कि उसके पास जल्द ही बहुत अच्छी नौकरी होगी। और अगर वो पहले से नौकरी करती है तो इस ख्वाब की ताबीर बताती है कि उसे काम पर तरक्की दी जाएगी या फिर वो सब कुछ हासिल करेगी जो वो हासिल करना चाहती है। अगर वो लड़की ख्वाब में देखे कि उसका पैसा और सोना चोरी हो गया है और वो अपने ख्वाब में खुश है तो ये इस बात की तरफ इशारा कर सकता है कि वो उस शख्स से छुटकारा हासिल कर लेगी जिसने उसकी जिंदगी में मसाइल पैदा किए थे, या उसे उसकी परेशानी से निजात मिल जाएगी। शादीशुदा औरत के ख्वाब में सोना और पैसे चुराने या चोरी होने के ख्वाब की ताबीर। अगर कोई शादीशुदा औरत ख्वाब में देखती है कि वो पैसा या सोना चोरी कर रही है तो ये इस बात की तरफ इशारा कर सकता है कि वो अपने शौहर के साथ खुशियों भरी जिंदगी गुजार रही है। जब एक शादीशुदा औरत ख्वाब में देखती है कि वो पैसा या सोना चोरी कर रही है तो ये इस बात की तरफ इशारा कर सकता है कि वो अपनी जिंदगी के आने वाले दौर में अच्छी खबरें सुनेगी। शादीशुदा औरत के लिए ख्वाब में सोना या पैसा चोरी करना एक हमल की तरफ भी इशारा करता है। अगर कोई शादीशुदा औरत ख्वाब में देखे कि वो बहुत सारे पैसे और सोना चोरी करके पुलिस से बचना चाहती है तो इस बात की तरफ इशारा कर सकता है कि वो औरत खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी से लुत्फ अंदोज होगी और उसके शौहर के दरमियान मसाइल खत्म हो जाएंगे। ख्वाब में शादीशुदा औरत का खुद को पैसे या सोना चोरी करते हुए देखना और इस वक्त उस औरत को अपनी जिंदगी में मसाइल और बहरानों का सामना हो तो ये ख्वाब इस बात की तरफ इशारा कर सकता है कि वो उन तमाम परेशानियों से निजात हासिल कर लेगी। अगर कोई औरत ख्वाब में देखे कि वो पैसे चोरी कर रही है तो इसका मतलब है कि उसके पास बहुत ज्यादा पैसा होगा और उसकी माली हालत यानी उसके शौहर की तरफ से बेहतरीन होगी। जब कोई शादीशुदा औरत ख्वाब में देखती है कि कोई उसका पैसा और सोना चुराने की कोशिश कर रहा है तो ये इस बात की तरफ इशारा कर सकता है कि शादीशुदा औरत अपने शौहर को खो देगी और उनके दरमियान मसाइल पैदा हो जाएंगे। हामला खवातीन के लिए ख्वाब में सोना और पैसे चुराने या चोरी होने के ख्वाब की ताबीर। अगर हामला औरत ख्वाब में देखे कि वो किसी का पैसा और सोना चोरी कर रही है तो ये इस बात की तरफ इशारा कर सकता है कि हामला औरत को अपनी जिंदगी के आने वाले दौर में बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा। जब हामला औरत ख्वाब में देखती है कि उसने किसी का पैसा और सोना चुरा लिया है तो इससे जाहिर होता है कि उसकी पैदाइश का अमल आसान हो जाएगा। हामला औरत के लिए ख्वाब में सोना और पैसा चुराने की ताबीर ये बताई जा सकती है कि अल्लाह ताला उसे सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाएगा और उन तमाम तकलीफों से निजात देगा जो उसे पिछले अदवार में उठानी पड़ी थी। अगर हामला औरत ख्वाब में देखती है कि किसी ने उसका पैसा और सोना चुरा लिया है तो ये इस बात की निशानदेही कर सकता है कि उसका जिनीन सेहतमंद रहेगा। दूसरी तरफ अगर हामला औरत ख्वाब में देखे कि कोई उसका पैसा और सोना चुरा रहा है तो इससे ये इशारा हो सकता है कि उसे हसद से छुटकारा पाने के लिए अल्लाह ताला से रुजू करना चाहिए क्योंकि वो हसद में मुब्तला है। अगर हामला औरत ख्वाब में देखे कि कोई उसका पैसा और सोना चुरा रहा है और ख्वाब देखने वाली को अफसरदगी, अस्तराब और तकलीफ का सामना हो तो ये इस बात की तरफ इशारा कर सकता है कि उसके सारे गम दूर हो जाएंगे और वो बेहतरीन जिंदगी गुजारेगी। एक आदमी के लिए सोना और पैसे चुराने या चोरी होने के विजन की ताबीर। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसने अपने किसी दोस्त से बहुत सा रुपया और सोना चुराया है और वो सोना और रकम उसे दोबारा वापस कर दी है तो इस बात की तरफ इशारा कर सकता है कि उसे परेशानियों से निजात मिल जाएगी। जब कोई आदमी ख्वाब में देखता है कि वो अपनी बीवी का सोना चुरा रहा है तो ये इस बात की तरफ इशारा कर सकता है कि उसे नौकरी का एक बड़ा मौका मिलेगा और ये मौका उसके लिए बहुत ज्यादा पैसा और दौलत लाएगा। अगर कोई आदमी ख्वाब में देखे कि वो अपनी बीवी का सोना और पैसा चुरा रहा है और ख्वाब के मालिक के पास नौकरी है तो ये उसके काम पर तरक्की की निशानदेही कर सकता है। ख्वाब में सोना और पैसा चोरी करने का ख्वाब उस आदमी के लिए ताबीर किया जा सकता है जो अपनी जिंदगी के आने वाले अदवार में मुआशरे का एक कीमती फर्द बन जाएगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसने किसी से सोना और चांदी चुरा कर दोबारा लौटा दिया और ख्वाब में उस पर खुश हुआ तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ख्वाब के मालिक को बहुत ज्यादा माल और नेकी अता फरमाएगा और उसके मादी हालात बेहतर हो जाएंगे।
اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ کوئی اس کے پڑوسیوں سے سونا اور روپیہ چرا رہا ہے اور خواب کا مالک اس شخص تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نیک آدمی ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہے۔ دوسری طرف اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھتا ہے کہ کوئی اجنبی اس کا پیسہ اور سونا چرا رہا ہے تو یہ اس بات کی نشاندہی کر سکتا ہے کہ وہ کسی نئے کاروبار یا منصوبے میں داخل ہوگا جس سے اسے بہت زیادہ منافع ہوگا۔ اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کا پیسہ اور سونا چوری ہو گیا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کر سکتا ہے کہ اسے اپنے پیسے اور مال میں بہت دلچسپی ہے۔ خواب میں طلاق یافتہ عورت کے لیے پیسے یا سونا چوری کرنے کی تعبیر۔ اگر طلاق یافتہ عورت خواب میں دیکھتی ہے کہ اس نے اپنے پڑوسیوں سے بہت سا سونا اور پیسہ چرایا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ کر سکتا ہے کہ اسے اپنی زندگی کے آنے والے دور میں اچھی خبر سننے کو ملے گی۔ دوسری طرف اگر طلاق یافتہ عورت خواب میں دیکھے کہ کسی نے اس کا پیسہ اور سونا چوری کر لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت وہ پریشانی اور غم میں مبتلا ہے۔ اگر طلاق یافتہ عورت خواب میں دیکھتی ہے کہ وہ پڑوسیوں سے پیسے اور سونا چوری کرتی ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کر سکتا ہے کہ اس کی شادی کی تاریخ قریب آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس کا شوہر ایک اچھے کردار اور معاشرے میں اعلیٰ مقام کا حامل ہوگا۔ جب طلاق یافتہ عورت خواب میں دیکھتی ہے کہ کوئی اس کا پیسہ اور سونا چرا رہا ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنی زندگی کے اس عرصے میں بیمار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے صحت بخشے گا۔ کنوارے نوجوان کے خواب میں سونا اور رقم چرانے کی تعبیر۔ اگر کوئی کنوارا نوجوان خواب میں دیکھے کہ وہ کسی اجنبی لڑکی سے سونا اور رقم چرا رہا ہے تو اس سے یہ اشارہ ہو سکتا ہے کہ وہ جلد شادی کر لے گا اور اس کی ہونے والی بیوی نیک اور حسین ہوگی۔ جب کنوارا نوجوان خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ اپنی ماں سے پیسے اور سونا چرا رہا ہے اور خواب دیکھنے والا خواب میں خوشی محسوس کرتا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ کر سکتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے آئندہ دور میں خوشگوار زندگی سے لطف اندوز ہوگا اور پریشانی اور اداسی ختم ہو جائے گی۔ اگر کوئی کنوارا لڑکا خواب میں دیکھے کہ وہ اپنے پڑوسیوں سے پیسے اور سونا چوری کرتا ہے اور انہیں واپس کر دیتا ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے پاس ملازمت کا ایک حیرت انگیز موقع آئے گا جس کے ذریعے وہ بہت زیادہ مالی منافع کمائے گا۔ ایک نوجوان کے لیے اس خواب کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے نیا گھر یا گاڑی ملے گی جس کی وہ خواہش کرتا ہے۔ خواب میں سونا اور رقم چوری کرنے کی تعبیر ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ کوئی اس سے پیسے یا سونا چرا رہا ہے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص خواب کے مالک کو رقم دے گا۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ سونا یا پیسے چوری کر رہا ہے اور فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کر سکتا ہے کہ خواب کا مالک مستقبل میں اپنی زندگی میں خوشیوں سے لطف اندوز ہوگا۔ اس خواب کی تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس خواب کے مالک کو بہت سا مال مہیا کر دے گا۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ پیسہ یا سونا چوری کر رہا ہے تو یہ اس بات کی نشاندہی کر سکتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں محبت اور استحکام سے لطف اندوز ہوگا۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ اس نے بہت سارے پیسے اور سونا چوری کیا ہے تو اس بات کی نشاندہی کر سکتا ہے کہ وہ کسی نئے منصوبے یا کاروبار سے بہت زیادہ پیسہ کمائے گا۔ دوسری طرف اگر وہ خواب میں دیکھے کہ وہ کسی ایسے شخص سے پیسے یا سونا چراتا ہے جو معاشرے میں اعلیٰ مقام رکھتا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ کر سکتا ہے کہ خواب کے مالک کو اعلیٰ مقام حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ خواب کی تعبیر یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ خواب کا مالک وہی حاصل کرے گا جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ دوستو یہ تھی آج کی تعبیریں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔